कोलकाता कार्यक्रम रे उपस्थित अतिथि मानक मु स्वागत जनाऊँ। आमे जानती जे निर्वाचन शेष पर्यायर पहुंची। यह सत्य भी यही निर्वाचन को नहीं समग्र भारत वर्ष प्रकंपित। आमे जदि निर्दिष्ट केतक लोकसभा केन्द्र को जिबा यह मध्य केन्द्रापड़ा अन्यतम एवं केन्द्रापड़ार केतक विधानसभा रही जहां नहीं विभिन्न समय चर्चा मध्य को आसी थाए। तेणु यही प्रसंग को आलोचना करने आम निकट उपस्थित अच्छा इंडियन ओवरसीज बैंकर पूर्वतन मुख्य प्रबंधक सुरेंद्र कुमार सेठी महाशय, उपस्थित अच्छा समाजसेवी दामोदर लेंका जे कि पाटकुरा अधिवासी एवं उपस्थित अच्छा बरहा नगरी आली अधिवासी निरंजन राउत एवं अन्यतम गण आंदोलन नेता प्रफुल्ल दास। मु प्रथमे सुरेंद्र सार पाखु जीवी जे सार आपण महाकलापड़ा अधिवासी, महाकलापड़ा छात्र जीवन कटाई वृत्ति सूत्र कोलकाता रोते सुधा निज विधानसभा केन्द्र उन्नयन नहीं विभिन्न प्रकार स्वप्न देखते। आमे जानती जे आपणकर से महाकलपड़ा विधानसभा जे कि विधायक अच्छा अतनु सब्यसाची नायक जे कि मंत्री अच्छा। आपण निर्वाचन प्रेक्षापट में आपण अतीत कौन चाहते आग को कौन चाहती सार? देखु आमर महाकलपड़ा निर्वाचन मंडली एक बन्या और बात्या प्रपीड़ित अंचल बहुत आगुरी आप देखिथे प्राय 20 वर्ष तले जहाँ अवस्था थिला बर्तमान पूरा तार 10 गुण अधिका डेवलपमेंट कराई। आमर गोटे गाँव को जीवाई आप गोटे कादुओ चला रास्त गले बाटे एत कादुओ लगे आप चली पारे रही। बर्तमान सबू गाँव को प्राय पक्का रास्ता कराई। आ पानीय जल भी जोगाण सरकार तरफ चली जोगाण काम आगे चली। जेहेतु महाकलपड़ा गोटे मत्स्यजीवी मैंने बहुत बास करती से मत्स्यर उन्नयन बहुत किसी कर सरकार तरफ विशेषकर आमर महाकलपड़ा निर्वाचन मंडली रे शिल्प अनुष्ठान किसी ना। एबे किंतु मु जहाँ जानिया को पाइछि आमर माननीय मुख्यमंत्री तथा माननीय विधायक मंत्री श्रीजुक्त अतनु सब्यसाची नायक प्रचेषा गोटे शिल्पानुष्ठान सेठारे प्रतिष्ठा हवा जाउछि महाकलपड़ा ब्लॉक रे। एटा बड़ स्वागत योग्य पदक्षेप। एटा आमर मंत्री महोदय तथा माननीय मुख्यमंत्री आमर ब्लॉक तथा निर्वाचन मंडली गोटे दान देइथिबा भली मते अनुभव करुछि। मु जीवी निरंजन राउत सार पाखु। सर आप कहतु आप आली प्रगति विभिन्न भाव भूमिका पालन करती। यही निर्वाचन प्रेक्षापट में आप कौन चाहते आगामी दिन में कौन चाहते? जाओ बहुत भल लगिला आप गोटे बढ़िया पॉइंट कहले जे बरहा नगर किंतु मु भी एटा के बहुत थोर स्वर उत्तोलन करी जे आम आली बहुत माने जदि गूगल मैप रे देखिबे ताले आली पाइबेनी। तेणु ताकू जदि आली एगेन्स्ट जदि बरहा नगर करा जाए ताले बहुत खुशी हेबी। जाई होक आमर प्रिय जे मंत्री पूर्व मंत्री अछंती बा विधायक अछंती प्रताप बाबू से नॉट ओनली जने दक्ष एवं तांकर चिंता एवं से गोटे खाली राज्य नुहे एवं गोटे जातीय स्तर नेता तांकर अनुप्रेरणा रे लास्ट 5 इयर्स बहुत किसी काम होइছে जेमिति आलीर बस स्टैंड होइছে आपनकर रास्ता घाट भी होइছে एबे पदिनपाଳ पोलोटी होइছে दसीपुर ब्रिज भी होइছে एवं दे आर ट्राइंग हॉस्पिटल रिनोवेशन काम चलछि बरहानाथ मंदिर काम चलछि आम केन्द्रापड़ा भी हॉस्पिटल काम अवश्य उद्घाटन होइছে। तेणु आशा करछि काम हबो एवं फ्यूचर आमे माने चाहूछु जे आली बर्तमान एभली होइछि जे हमर माने द फर्स्ट प्रायोरिटी होछि पानीय जल होइछि जे वाटर सप्लाई लाइन गुड़ा पड़ जाइए कौन कनेक्शन ना पानी ना। तेणु पानीय जल इज बड़ जिनस। आ गोटे साइमल्टेनियसली आप शुणुवे प्रत्येक टीवी गणमाध्यम आलोचना होचे कुम्भीर नहीं कि प्रॉब्लम कुम्भीर माने घुरी बोलते ताकू केमी रक्षणाबेक्षण करा जाई पारे जो नदीबंध योजना सेटा भी गोटे हूँ सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो रिंग बंध गुड़ा हूँ रिंग बंध तार तत्वावधान रहा एवं रास्ताघाट इलेक्ट्रिफिकेशन एगुड़ा भी रहा एवं तापर मु 6th पोजिशन में गोटे पहुँचे जे आमर आली रे गोटे शासन अच्छा ब्राह्मण शासन एवं आम बड़मंगर गोटे बड़मंग शासन अच्छे बिलंग्स फ्रॉम कलशुर मडसाई। तेणु गोटे जदि वैदिक
ସ୍କୁଲ କରନ୍ତା ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ତାଙ୍କର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବୈଦିକ ସ୍କୁଲ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବା ଆମର ସେଟା କଣ ଚିନ୍ତା ଭାବନା କରିବେ। ଥାର୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ବହୁତ କିଛି ଏଇଭଳି ଲିଷ୍ଟ ରହିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଯଦି ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ପିଢି ଆସୁଛି ଯଦି ତାହାକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରନ୍ତା ଆହୁରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତା। ବିଡମ୍ବନାର ବିଷୟ ଆମର ଦୀର୍ଘ 76 ଇୟର୍ସ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ବି ଆମେ ମାନେ ସେଇ ଲାଇନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମାଗଣା ଖାଇବାରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜସ୍ୱ ବା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଖାଲି ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ଯଦି ରାଜନେତାମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବାନି ଆମର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆମକୁ ଆଗେଇ ଆସିବା ପାଇଁ କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ମୋର 76 ଇୟର୍ସ ହେଲା ମୋ ଗାଁକୁ ମୁଁ କଳସପୁର ମୋଡସାରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ହ୍ୱେରାଜ ମୁଁ ଚିଠି ଦେଲା ପରେ ୱିଦିନ୍ 1 ଡେ ଆମର ଯେ ପୂର୍ବତନ ଯେ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ ସେ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ରାସ୍ତା ହେଇଛି ଏଇଖିଣି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୋଲ ଆସି। ତେଣୁ ଆମର ଯଦି ଜନସାଧାରଣ ଯଦି ମିଳିକି ଯଦି ଆମର ପ୍ରକୃତ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯଦି ଆମର ବିଧାୟକ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆମର ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆହୁରି ଆମର ଆଳିକାଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ରାଜ୍ୟ ହୋଇ ଆଶା କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଉଭା ହେବ। ମୁଁ ଦାମୋଦର ଲେଙ୍କା ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଯେ ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପାଟକୁରା ଅଧିବାସୀ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଯଦି ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ନେତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥାଶୀଳତାର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନୟନ ସତେ ଯେପରି ଅପହଞ୍ଚ ମନେ ହୁଏ। ମୁଁ ନିଜେ ପାଟକୁରା ଅଧିବାସୀ ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ମନେ କରେ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ ଯେ ଏହି କୋଲକାତାରୁ ଦାବି ହୋଇଥିଲା ଯେ ପାଟକୁରା ଗାନ୍ଧୀ ରାଜକିଶୋର ନାୟକଙ୍କ ନାମରେ ପାଟକୁରାରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ରାସ୍ତାର ନାମକରଣ କରାଯାଉ। ଏଥିପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଚିଠି ଦିଆଯାଇଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଦିଆଯାଇଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁକୂଳ ମତ ଦେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ। ଆପଣ ପାଟକୁରା ଅଧିବାସୀ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସାର୍? ପାଟକୁରା ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଚାଷୀ ବହୁଳ ମାନେ ଅଞ୍ଚଳ। ଏଠି ବହୁତ ଗ୍ରାମ ରହିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ଚାଷ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିକି ଚାଲନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ହେଲେ ସହରର ଉନ୍ନତି ହେବ, ସହରର ଉନ୍ନତି ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହେବ, ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହେଲେ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେବ। ପାଟକୁରାରେ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଜଳର ସେମିତି ସୁବିଧା ଜଳକରଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ରାସ୍ତାର ସେମିତି ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଆସିଛନ୍ତି ରାସ୍ତାକାର ଯାହା ଯେତିକି ଯାହା ହେଇଛି ତଥାପି ରାସ୍ତାର ଠିକ ଭାବରେ ଏବେ ବି ରାସ୍ତା ସବୁ ମାନେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଡେରାବିଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ସ୍କୁଲ ରହିଛି, ପାଟକୁରାରେ ବି ଅନେକ ସ୍କୁଲ ରହିଛି। ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକ ଅଛି ତା ଦେହରେ ମାନେ ସ୍କୁଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ସେମିତି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଯାହାକି ସେଠି ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ କେମିତି ବସିକି ପଢିବେ, ସେମିତି ଟେବୁଲ ଚେୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ନାହିଁ। ଡେରାବିଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ସ୍କୁଲ ରହିଛି। ଡେରାବିଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ତାର ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ରହିବା କଥା ବା ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସକ ରହିବା କଥା ସେମାନେ ବି ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଛୋଟ ମୋଟ ରୋଗ ପାଇଁ ଆପଣ ସେଠିକି ଯିବେ ସେଠିକି ବି କୌଣସି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ କୃଷକମାନଙ୍କ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ସୁବିଧା କରାଯିବ, ଚାଷରେ ଯେମିତି ପାଣି ଚାଷ ଜମିକି କେମିତି ପାଣି ଯାଇପାରିବ, ସେମାନେ କେମିତି ଉନ୍ନତ ଚାଷ କରିପାରିବେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଅଛି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ତାର କେମିତି ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଠିକଠାକ କରାଯିବ ଯେଉଁଥିରେ କି ଲୋକ ସୁବିଧାରେ ସହଜରେ ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିବେ। ବାଲିଆରୁ ଯେଉଁ ଆମର ରାସ୍ତାଟା ରହିଛି ଡେରାବିଶ ଯାକେ ଆଉ ଏବଂ ଏନ୍ଏଚ୍ ଯେଉଁ ଆମର 5 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା କନେକ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପାଟକୁରା ଯାକେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ବାଲିଆ ହେଇକି ରାସ୍ତାଟା ଯାଉଛି ସେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥାଟା ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ମୋର ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ଆମେ ପାଟକୁରା ନିବାସୀ ହିସାବରେ
प्रथमे आपण चाष जमी उपरे ध्यान दियंतु केमिति चाषी माने उन्नति हेबे सेमानक जमी पाको केमिति पानी पहुंचबो नाळाघाटर केमिति सुविधा करा जिवो रास्तार केमिति सुविधा करा जिवो ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେତା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ସାର୍ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କଲିକତାରେ ରହିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ବହୁବିଧ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କ'ଣ ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟ ପରିପୂରଣ ଚାହାନ୍ତି दीर्घ 20 वर्षर नवीन सरकार माध्यम आमर बहुत किसी उन्नति होती जे कि मोर गाँ और गल सेठी जे कि कम्युनिकेशन टोटाली असुविधा थिला गाँव दुई पटे दुईटी ब्रिज होती रास्ता घाट सर्वांगीन उन्नति होती स्कूल गुड़िक उन्नतिकरण होती किंतु चाषी चाष क्षेत्र में जलसेचन सुविधा एपर्यंत ठीक भाव में हो पारि नहीं आमर मंत्री महोदय थिले जो प्रताप केसरी देव से सर्वांगीन उन्नति पाई बहुत लगी आउ बहुत कार्यक्रम करी भी ये नुहे कि है नहीं बहुत सर्वांगीन उन्नति है आउ किसी बाकी रही लोक मैंने घर भी पाई नारी सशक्तिकरण होती स्कूल गुड़िक डेभलपमेंट किंतु स्कूल मानक मोर दाबी हूँ स्कूल मानक टीचर ना ठीक भाव में ताकू तुरंत ध्यान दि जाऊ मु भावी आमर विगत दिन में नवीन सरकार स्ट्रांग सरकार अच्छी आगामी दिन में भी भल हब बोली आशा करुचु ମୁଁ ପୁଣି ନିରଞ୍ଜନ ରାଉତ ସାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଯେ ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ବୈପ୍ଳବିକ ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ଗର୍ବବୋଧ କରନ୍ତି ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପାଟକୁରା ଅଞ୍ଚଳ ଆଳି ଅଞ୍ଚଳ ବିଶେଷ କରି କୃଷି ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ आमे देखते जे ग्रामांचल रे जो पशु पक्षी गोबादी रुहंती किंतु जो पशु चिकित्सालय रही चिकित्सालय रही किंतु चिकित्सक नाहांती यही विषय नहीं विभिन्न भाव चर्चा हुए एवं आपण संगठन ओडिशा वेलफेयर सोसाइटी मध्य दाबी करिछि ए विषय कौन कहते आज्ञा आप जो भल पॉइंट कहले खाली नॉट ओनली दैट पशु चिकित्सा केन्द्र नुहे एमती भी आमर जो स्वास्थ्य केन्द्र रही देखो जे केन्द्रापड़ा सब चर्चित कहीं आमर यहाँ हूँ बिजु बाबूर आसेंबली एरिया तेणु बिजु बाबू को नहीं आम जो ओडिशा कहीं सारा भारत वर्ष गर्व करुचे तेणु समस्ते फोकसटा रही केन्द्रापड़ा उपर तेणु केन्द्रापड़ा ये जब सार्वजनिक उन्नति न हुए माने स्वास्थ्य कहतु रास्ता घाट कहतु और प्रत्येक क्षेत्र में तेणु ये गोटे मोराल डिमेरिट रोचे एवं साइमल्टेनियसली मु पशुपालन दे कहूचे देखो आम जो छोट होइतलु आम से पेगरपड़ा अन्य पशुपालन से गबादी चाष बास करुले ये पशुपालन पूरा लिप्त हो गला तेणु आशा करुचे जो पशुपालन रही ठीक भाव में तत्वावधान कर से पशुपालन साथे साथे आउ गोटे बड़ जिनस रोचे आमर जो एडमिनिस्ट्रेशन माने ये कोर्ट कचेरी कोर्ट आमर गोटे सुंदर आली कोर्ट होइछि पटामुंडे कोर्ट होइछि अन्य किंतु दुखर विषय गोटे डिमार्केशन मो व्यक्तिगत कथा कहूचे जे ऑलरेडी 14 इयर्स होइछि मोर गोटे प्रॉपर्टी डिमार्केशन करिया पई 14 इयर्स पास करिगलानी मो एपर्यंत आमे गोटे समाधान सूत्र पाई पारलुने डिमार्केशन हेई पारलानी नंबर 3 होचे जे आउरी एई भली बहुत किछि रहिछि जे ता द्वारा जदि किछि काम मु वर्तमान पुणी सेठी सार पाखु जी जे सेठी सार आप कहतु जे महाकालपड़ा अंचल में आम जानती जे पशु चिकित्सालय नहीं विभिन्न प्रकार समस्या हुए ए विषय कौन कहते मोर प्रथम कहार थिला अवश्य बर्तमान राउत सार से सब विषय कही कथा आम गाँ बलिपाल यहाँ पंचायत हेडक्वार्टर किंतु सेठी गोटे पीएचसी नहीं कि गोटे पशु डाक्तखाना नहीं कारण यहाँ गाँव सब बहुत लोकंर गृहपालित पशु पक्षी सब था ट्रिटमेंट कौन प्रकार सुविधा सेठारे आमर नाही आउ विशेषकर जो लोक मान सेवा करने गोटे मिनिमम जिनस जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर सेटा विशेषकर आमर जो पंचायत हेडक्वार्टर हवा कथा किंतु सेटा आम बहुत दिन दाबी कर आसपर्यंत तेणु मु आमर जे आगामी जे आसबे आमर विधायक मंत्री मुझे अनुरोध करुच्ची एटलिस्ट से पंचायत हेडक्वार्टर गोटे पब्लिक हेल्थ सेंटर एवं गोटे पशु चिकित्सालय करने मोर यहाँ गोटे नवेदन रोचे आमे शुणिले जे केन्द्रापड़ा जिलार पाटकुरा महाकालपड़ा एवं आली विधानसभा ध्वनि कोलकाता रे प्रत्येक वक्तव्य थिला जे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक जे उन्नयन धारा सुदूर प्रसारी एवं साधारण जनता विशेष भाव उपकृत होइछन्ति
किंतु केतेक दृष्टांतमूलक कार्य एबेबी साधारण लोकंक निकटर अपहंच तेणु आगामी दिन में जो नूतन सरकार गठन हेब सेही दाबी को से गुरुत्व देबे जहाद्वारा केन्द्रापड़ा जिलार यही निर्दिष्ट केतेक विधानसभा अधिवासी मुहरे हस खेलिब।